Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Beaucoup d'enfants présents aujourd'hui sous la place Saint-Pierre. En effet, en Italie, aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école. Et donc, beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants ont préféré passer leur dernier jour en compagnie du pape François. Pape François qui a accueilli sur sa papa mobile de jeunes enfants qui étaient ravis de passer quelques moments avec le Saint-Père. Le Saint-Père est arrivé sur le parvis et après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuno da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiata l'acqua diventata vino, colui che dirige il banchetto chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Et Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres.
Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il appela le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. On the third day, there was a marriage at Cana in Galilee. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Now 6 stone jars were standing there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. He said to them, "Now draw some out and take it to the steward of the feast." So they took it. When the steward of the feast tasted the water now become wine and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the steward of the feast called the bridegroom and said to him, "Every man serves the good wine first, and when men have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, "Sie haben keinen Wein mehr." Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, "Füllt die Krüge mit Wasser", und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, "Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist." Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, "Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten." Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, "No tienen vino". Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, "Llenad las tinajas de agua", y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, "Sacad ahora y llevadlo al mayordomo". Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo, "Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está embebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora". Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia.
Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان كان في قانا الجليل عرس ونفذت الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس عندهم خمر. وكان هناك 6 أجران من حجر لما تقتضيه الطهارة عند اليهود، يسع كل واحد منها مقدار مكيالين أو 3. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملأوها إلى أعلاها. فقال لهم: اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة. فناولوه. فلما ذاق الماء الذي صار خمرا وكان لا يدري من أين أتت، في حين أن الخدم الذين غرفوا الماء كانوا يدرون، دعا العريس وقال له: كل امرئ يقدم الخمرة الجيدة أولا، فإذا سكر الناس قدم ما كان دونها في الجودة، أما أنت فحفظت الخمرة الجيدة إلى الآن. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają już wina. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Avant de commencer la catéchèse, je voudrais saluer le groupe de couples qui est là-bas, qui célèbre leur 50e anniversaire de mariage.
Quello sì che è il vino buono della famiglia. Voilà le bon vin de la famille. La vostra è una testimonianza. Votre témoignage Che gli sposi novelli, que che la saluterò dopo, les jeunes mariés que je saluerai après et les jeunes, eh bien, ils doivent apprendre de votre témoignage. C'est un beau témoignage. Merci. Merci de votre témoignage. Après avoir commenté quelques paraboles de la miséricorde, nous nous arrêtons aujourd'hui sur le premier des miracles de Jésus que l'évangéliste Saint Jean appelle signe. Parce que Jésus ne les a pas faits pour susciter l'émerveillement, mais pour révéler l'amour du Père. Le premier de ces signes prodigieux est raconté précisément par Saint Jean et il a lieu à Cana, en Galilée. C'est une sorte de porte d'entrée dans laquelle sont gravés les mots et les expressions qui éclairent tout le mystère du Christ et ouvrent le cœur des disciples à la foi. Voyons-en quelques-uns. Dans l'introduction, nous trouvons l'expression « Jésus avec ses disciples ». Ceux que Jésus a appelés à le suivre, les a attachés à lui dans une communauté et maintenant, comme une seule famille, sont tous invités à la noce, initiant ainsi son ministère public aux noces de Cana. Jésus se révèle comme l'époux du peuple de Dieu, annoncé par les prophètes, et nous révèle la profondeur de la relation qui nous unit à lui. C'est une nouvelle alliance d'amour. Quel est le fondement de notre foi? Un acte de miséricorde par lequel Jésus nous a liés à lui. Et la vie chrétienne est la réponse à cet amour. C'est comme l'histoire des deux amants. Dieu et l'homme se rencontrent. Ils se cherchent, ils se trouvent, se célèbrent et ils s'aiment. Vraiment comme le bien-aimé et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Tout le reste est une conséquence de cette relation. L'Église est la famille de Jésus dans laquelle se verse son amour. Et cet amour que l'Église garde et veut donner à chacun. Dans le cadre de l'Alliance, l'on comprend aussi l'observation de la Vierge. Ils n'ont pas de vin. Et comment est-il possible de célébrer le mariage, la fête, s'il manque ce que les prophètes indiquaient comme un élément typique du banquet messianique? L'eau est nécessaire à la vie, mais le vin exprime l'abondance de la fête et la joie de la fête. C'est une fête de mariage. Et là où s'il n'y a pas de vin, les nouveaux mariés ont honte. Ils ont honte de ça. Est-ce qu'on peut s'imaginer de terminer la fête de mariage, de noces, en buvant du thé? Ce serait une honte. Le vin est nécessaire pour faire la fête.
En transformant en vin l'eau des jarres utilisée pour la purification rituelle des Juifs, Jésus accomplit un signe éloquent, transforme la loi de Moïse en évangile porteur de joie. Comme dit Saint Jean lui-même, la loi fut donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Les paroles que Marie adresse aux serviteurs viennent couronner le cadre des noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ce sont ces dernières paroles rapportées par les évangiles. Sont ces paroles, son héritage qui nous donne à nous tous, que la Vierge aujourd'hui à nous tous nous dit, tout qu'il vous dira, faites-le. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. C'est beau. C'est une expression qui rappelle la formule de foi utilisée par le peuple d'Israël à Sinaï en réponse aux promesses de l'Alliance. Ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et en effet, à Cana, les serviteurs obéissent. Jésus leur dit, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit à nouveau, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Et ils lui emportèrent. Et ces noces, vraiment, et scellé une nouvelle alliance. Et les serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire à toute l'Église, et confié la nouvelle mission. Tout ce que vous dira, faites-la. Servir le Seigneur signifie écouter et mettre en pratique sa parole. Et la recommandation simple mais essentielle de la mère de Jésus, c'est le programme de vie du chrétien pour chacun de nous. Puiser de la jarre équivaut à se confier à la parole de Dieu pour expérimenter son efficacité dans notre vie. Ensuite, avec le maître du banquet qui a goûté l'eau changée en vin, nous aussi, nous pouvons nous exclamer, crier, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Oui, le Seigneur continue de réserver le meilleur vin pour notre salut, ainsi qu'il continue de couler du côté transpercé du Seigneur. La conclusion du récit ressemble presque à un jugement. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa joie et ses disciples crurent en lui. Les noces de Cana sont beaucoup plus qu'une simple histoire du premier miracle de Jésus. Mais garde le secret de sa personne et le but de sa venue. Dans ces noces, donc, il lie ses disciples avec une alliance nouvelle et définitive. À Cana, les disciples de Jésus deviennent sa famille. Et à Cana naît la foi de l'Église. À ce mariage, nous sommes invités parce que le vin nouveau, afin que le vin nouveau ne manque plus jamais.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le premier signe de miséricorde accompli à Cana illumine tout le mystère du Christ et ouvre le cœur des disciples à la foi. Jésus se manifeste comme l'époux du peuple de Dieu et révèle la profondeur de la relation qui nous unit à lui. Le vin exprime l'abondance du banquet et la joie de la fête à laquelle nous sommes appelés. L'ultime recommandation, simple mais essentielle de la Vierge, « Faites tout ce qu'il vous dira », est le programme de toute vie chrétienne. Il s'agit de s'en remettre à la parole de Dieu pour faire l'expérience de son efficacité dans la vie. À Cana, Jésus livre le secret de sa personne et le but de sa venue parmi nous. L'époux inaugure les noces qui s'accompliront dans le mystère pascal. Il se lie à ses disciples par une alliance nouvelle et définitive. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e in particolare il pellegrinaggio della diocesi di Besançon con Monsignor Jean-Luc Builleret. La Confederazione Internazionale della Società San Vincenzo de Paoli. Di Lione, come pure i fedeli della Svizzera, del Belgio e del Canada. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci invita alla gioia di conoscere ciascuno e di amarlo. Per intercessione della Vergine Maria possiamo sempre ascoltare la sua voce ed avere il coraggio di seguirla. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage du diocèse de Besançon avec Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, la Confédération internationale de la Société Saint-Vincent de Paul, le séminaire du Prado de Lyon, ainsi que les pèlerins de Suisse, de Belgique et du Canada. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite chacun à la joie de le connaître et de l'aimer. Par l'intercession de la Vierge Marie, puissions-nous toujours entendre sa voix et avoir le courage de le suivre. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now consider the first of Jesus' miracles, the changing of water into wine at the wedding feast of Cana. St. John fittingly calls these miracles signs, for by them the Lord reveals the Father's merciful love.
Jesus' choice of a wedding feast points to the deeper meaning of this miracle. It is a sign of the new covenant that he came to inaugurate, the messianic banquet promised for the end times, where he is the bridegroom and the church his bride. By changing the water kept for ritual purification into new wine, Jesus signals that he is the fulfillment of the law and the prophets. Mary's command to the servants, "Do whatever he tells you," can serve as a program of life for the church. We are called constantly to renew our love for the Lord and to draw new wine, new life from his saving wounds. The miracle at Cana reminds us that we are invited, as members of the Lord's family, the church, to draw near to him in faith and thus to share in the joy of the wedding feast of the new and eternal covenant. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Francia, Paesi Bassi, Cina, India, Indonesia, Malaysia, Singapore e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente giubileo della misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, France, the Netherlands, China, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, der Evangelist Johannes nennt die Wunder Jesu Zeichen. Die Hochzeit von Kana bildet den Rahmen für sein erstes Zeichen. Jesus Christus offenbart sich als der aus seiner Fülle Schenkende und er tut dies aus Liebe. Er liebt das Volk wie ein Bräutigam, der seine Braut liebt und schließt einen Bund mit ihm. Das ist der Hinweis auf die Beziehung, die uns als Getaufte mit ihm vereint. Doch wie kann man ein Hochzeitsfest feiern, wenn der Wein ausgeht? Maria, die Mutter Jesu, bemerkt es sofort und ermutigt die Diener, das zu tun, was Jesus ihnen auftragen wird. Auf die Empfehlung Marias hin haben die Diener ein offenes Ohr für den Ruf Jesu. Die Grundlage dafür, dass das Fest weitergeht, besteht darin, dieses Einvernehmen mit Jesus zu haben. Wir brauchen die Krüge unseres Herzens nur mit dem Wasser des Wortes Gottes füllen. Christus selbst wird den guten Wein schenken.
So ist der Bericht von der Hochzeit von Kana nicht einfach eine Erzählung eines Wunders. Es ist ein Zeichen, mit dem Jesus das Geheimnis seiner Person und das Ziel seines Kommens offenbart. Die Hochzeit des Bräutigams mit seinem Volk. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai sacerdoti dell'Archidiocesi di Paderborn che celebrano il loro 25° anniversario di ordinazione e ai numerosi studenti della Germania. Vi auguro un buon soggiorno a Roma e di cuore vi benedico tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, besonders an die Priester aus dem Erzbistum Paderborn, die ihr 25-jähriges Weihejubiläum feiern, sowie an die vielen Schülerinnen und Schüler aus Deutschland. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in Rom und segne euch alle von Herzen. Santo Padre, Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en las bodas de Caná, Jesús comienza sus signos, revelando el amor del Padre y la profundidad de su relación con los hombres. Se manifiesta como esposo del pueblo de Dios y nos une a Él con una nueva alianza de amor que nosotros, su familia, tenemos que custodiar y extender a todos. En este contexto de la alianza, es importante la observación que María hace a Jesús de que falta el vino. Este es un elemento típico del banquete mesiánico y simboliza la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús, al convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elocuente. Transforma la ley de Moisés en evangelio portador de alegría. Por otra parte, las palabras de María, hagan todo lo que Él les diga, confían una nueva misión a la Iglesia y configuran el programa de vida cristiano que se concreta en servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, acercándose siempre a tomar de esta fuente el vino nuevo, bueno de la salvación, que nunca deja de brotar del costado traspasado de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica, que recibiendo del corazón de Jesús la gracia que nos salva, hagamos de nuestra vida cristiana una continua respuesta de amor a Dios, nutriéndonos de su palabra de vida y compartiendo con todos el vino nuevo de la nueva alianza. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Em Caná da Galileia, Jesus realiza o seu primeiro milagre, revelando o amor do Pai, e nos oferece este sinal, como denomina o evangelista São João, uma porta de entrada que ilumina todo o mistério de Cristo e abre o coração dos discípulos para a fé. De fato, ao iniciar o seu ministério público numa festa de bodas, Jesus se manifesta como o esposo anunciado pelos profetas, que revela a essência da aliança entre Deus e a humanidade, uma história de amor entre dois enamorados, como é descrita a relação entre o amado e a amada no livro do Cântico dos Cânticos. Por outro lado, ao transformar em vinho a água usada para a purificação, Jesus indica a transformação da antiga lei de Moisés no evangelho portador da alegria. Por fim, durante as bodas de Caná, Nossa Senhora exorta os servos a fazerem tudo o que Jesus disser. Essa recomendação se estende a todos os discípulos de Jesus, que são transformados em família de Deus e chamados a participar nas bodas, onde o vinho novo da graça nunca chega a faltar. Agora o Santo Padre dará sua saudação em italiano aos peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Curitiba e al gruppo di magistrati brasiliani. Cari amici, siete chiamati ad essere testimoni del Vangelo nel mondo, trasfigurati dalla gioia e dalla grazia misericordiosa di Dio. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la sua benedizione. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis de Curitiba e ao grupo de magistrados brasileiros. Queridos amigos, sois chamados a ser testemunhas do Evangelho no mundo, transfigurados pela alegria e pela graça misericordiosa de Deus. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد أن تناولنا بعض أمثال الرحمة، نتوقف اليوم عند أولى آيات يسوع وتتم في قانا الجليل. نجد في المقدمة عبارة يسوع وتلاميذه: إن الذين قد دعاهم يسوع لاتباعه قد ربطهم به في جماعة، والآن كعائلة واحدة هم جميعا مدعوون إلى العرس. من خلال بدئه لخدمته العلنية في عرس قانا يظهر يسوع كعريس شعب الله الذي أعلنه الأنبياء، ويظهر لنا عمق العلاقة التي تجمعنا به. إنه عهد حب جديد. وفي إطار العهد نفهم أيضا ملاحظة العذراء: ليس عندهم خمر. إذ كيف يمكن الاحتفال بالعرس
إن غاب ما يشير إليه الأنبياء كعنصر نموذجي للوليمة المسيحانية. إن الكلمات التي توجهها مريم للخدام تأتي لتكلل إطار العرس في قانا: مهما قال لكم فافعلوه. إنها كلماتها الأخيرة التي تنقلها لنا الأناجيل. هذا هو ميراثها الذي تسلمه لنا جميعا. في هذا العرس يقام عهد جديد، ولخدام الرب أي للكنيسة بأسرها توكل المهمة الجديدة: مهما قال لكم فافعلوه. إنها الوصية البسيطة والجوهرية أيضا لأم يسوع، وهي برنامج حياة المسيحي. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عرس قانا هو أكثر من مجرد رواية بسيطة لأولى آيات يسوع، ففي هذا العرس يربط يسوع تلاميذه به عبر عهد جديد ونهائي، فيصبح التلاميذ عائلة له ويولد إيمان الكنيسة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il racconto delle nozze di Cana ci invita a riscoprire Gesù come Salvatore dell'umanità e come colui che risponde alle attese e alle promesse di gioia che abitano nel cuore di ognuno di noi. La Vergine Maria, modello di meditazione delle parole e dei gesti del Signore, ci aiuti a riscoprire con fede la bellezza dell'amore fedele di Dio per noi. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تدعونا رواية عرس قانا لأن نكتشف يسوع مجددا كمخلص للبشرية، وكالذي يحقق تطلعات ووعود الفرح التي تكمن في قلب كل منا. لتساعدنا العذراء مريم مثال التأمل في كلام الرب وأعماله على أن نكتشف مجددا وبإيمان جمال محبة الله الأمينة لنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj wielki dar Bożego Miłosierdzia. Pierwszy cud, jaki Pan Jezus uczynił na początku swej publicznej działalności na weselu w Kanie Galilejskiej. Kłopotliwą dla nowożeńców sytuację i swoje spostrzeżenie nie mają już wina, Matka Boża powierza Synowi. Jej prośba, wymiana spojrzeń z Jezusem kończy się poleceniem skierowanym do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. W Starym Testamencie lud Izraela potwierdzał zobowiązania przymierza zawartego z Bogiem w formule wiary. Uczynimy wszystko, co Pan nam nakazał. Słudzy z Kany Galilejskiej, posłuszni Synowi Bożemu, także uczynili wszystko, co im polecił. Napełnili stągwie wodą, która natychmiast stała się winem, i zanieśli je staroście weselnemu. To wydarzenie jest czymś więcej niż zwyczajnym opisem pierwszego cudu Pana Jezusa. Tak naprawdę na tym weselu zostało zawarte nowe przymierze. Tego dnia uczniowie uwierzyli w Jezusa, stali się Jego rodziną
zrodziła się wiara Kościoła. Na te zaślubiny zostaliśmy zaproszeni także my wszyscy. Uczniom Chrystusa, Kościołowi, została powierzona nowa misja. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To polecenie Matki Bożej jest konkretnym zadaniem dla każdego z nas. Niech wierność Bogu, należne Mu posłuszeństwo, wprowadzanie w czyn Jego słowa będą programem naszego chrześcijańskiego życia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, fratelli e sorelle. Nei momenti di angoscia, preoccupazione e inquietudine, non dimentichiamo l'evento che ebbe luogo a Cana di Galilea, l'esperienza di una famiglia in difficoltà. Su richiesta di sua madre Maria, Gesù compì un miracolo. La Madonna vigila incessantemente anche su di noi, vuole il nostro bene, è pronta a intercedere per noi presso il suo Figlio. Affidiamo a lei noi stessi e i nostri problemi di oggi e di ogni giorno. Non vi manchi mai la fiducia nel suo aiuto e la sua protezione. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich, bracia i siostry. W chwilach naszych trosk, zmartwień i niepokojów nie zapominajmy o zdarzeniu z Kany Galilejskiej, o doświadczeniu rodziny, która znalazła się w kłopocie. Na prośbę swej matki Maryi Pan Jezus uczynił cud. Także nad nami Matka Boża czuwa nieustannie, pragnie naszego dobra, gotowa jest orędować za nami u swego Syna. Zawierzajmy jej siebie i nasze codzienne sprawy. Niech nigdy nie zabraknie wam ufności w jej pomoc i obronę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Di cuore do il benvenuto ai pellegrini slovacchi. Présent aujourd'hui à cette audience aussi des fidèles venus de Slovaquie. Infermeristico del centro geriatrico di San Luca di Košice. Fratelli e sorelle, auguro che il vostro soggiorno a Roma nell'anno giubilare della misericordia sia una significativa occasione di crescita nella fede ed un incoraggiamento a proseguire con generosità nella testimonianza cristiana. Volentieri imparto a tutti voi e ai vostri cari la benedizione apostolica. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny, ako aj zdravotnícky personál geriatrického centra svätého Lukáša z Košíc. Bratia a sestry, prajem vám, aby váš pobyt v Ríme v jubilejnom roku milosrdenstva bol vhodnou príležitosťou na vzrast viery a povzbudením napredovať veľkodušne v kresťanskom svedectve. Rád udeľujem všetkým vám i vašim drahým apoštolské požehnanie.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. L'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Chers pèlerins de langue italienne, soyez les bienvenus. Je suis heureux d'accueillir le pèlerinage du diocèse de Asti, accompagné par l'évêque Monseigneur Ravinale. Des athlètes du pèlerinage Macerata-Loreto avec le flambeau de la paix, accompagné de Monseigneur Marconi et Monseigneur Vecerrica. L'association des immigrants Saint-François du diocèse de Sienne. Le groupe SOS, Village des enfants de Ostuni et Unitalsi de Toscane. Je vous souhaite que cette rencontre avec le successeur de Pierre suscite un engagement renouvelé au profit de la paix et de la solidarité envers les plus nécessiteux. Je salue avec affection l'Association internationale des universités La Sagliane, les délégués de l'association de Saint-Vincent de Paul, réunis en assemblée générale. Je salue aussi les pères blancs, Padri Bianchi, à l'occasion de leur chapitre général. Je vous exhorte à vivre avec joie la mission en fidélité à l'Évangile et au charisme respectif. Une salutation spéciale, j'adresse maintenant à l'Action catholique italienne qui aujourd'hui relance l'expérience de prière Une minute pour la paix, manifestation qui se terminera avec la célébration eucharistique dans la basilique de Saint-Esprit in Sassia. J'exhorte les jeunes, les malades et les jeunes mariés à prier avec une grande intensité les sacres corps de Jésus et Marie, afin qu'ils nous apprennent à aimer avec dévouement Dieu et le prochain. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos
nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.